وإنني لأبث سروري وارتياحي وأنسي بهذا اللقاء وبهذا الجمع، كما أنني أهنئ أخي في الله ومن أحبه في الله وتحبونه في الله الدكتور ذاكر على ما يقوم به وما يقدمه لأمته المسلمة ولغير المسلمين من دعوة إلى دين الله جل وعلا، وطبق أمر الله في قوله سبحانه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، لأن المجادلة بالتي هي أحسن بالمنطق والعقل والدليل هذا هو الداعي الأكبر لدخول الناس في دين الله أفواجا. فهنيئا له وهنيئا لنا جميعا وجود أمثاله في أمة الإسلام، لأننا بحاجة فعلا إلى مثل هذا الرجل. وأنا أعلم أن أعوانه كثر ومن يدعمه كثر، فأنا أهنئ الجميع وأهني نفسي بكم أن نكون في هذا المقام الذي نسمع فيه أكثر من شخص يدخل في دين الله جل وعلا عن رضا وقناعة وطمأنينة وارتياح، وهذا هو ما نريده وهذا ما نرجوه، لأن هداية رجل واحد خير للإنسان مما في الدنيا من المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فهذه أكبر نعمة أن تدل الشخص من الشر إلى الخير وتدخله من غير الإسلام إلى الإسلام، هذه نعمة كبرى. فأنا أحث من هذا المقام بالتعاون والتآزر مع أخينا الدكتور ذاكر، والتشجيع وبذل ما نستطيع باللسان وباليد وبالمال وبكل ما نملك من جهد لإحياء مثل هذه اللقاءات ودعمها ومواصلة المسير والبحث عن الأفضل والأفضل في كل عام، وهذا هو ما نرجوه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين آمين. غير ضالين ولا مضلين آمين. وأن يجعلنا من عباده المؤمنين آمين. الذين يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة آمين. ويجادلون بالتي هي أحسن آمين. وأن يهدي على أيدينا ممن ضل ضلالا فيدخله في دينه جل وعلا آمين. وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما آمين. وأن يبارك فيكم وفي جهودكم وجهود المسلمين، وأن يثلج صدورنا بانتشار دين الله جل وعلا في أرضه، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ख़वातीन व हज़रात, इमाम साहब ने जो कुछ बताया उसका खुलासा मैं 2 मिनट के अंदर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इमाम साहब ने हम तमाम हिंदुस्तानी मुसलमानों को सबसे पहले मुबारकबाद दी और हमारा शुक्रिया अदा किया, और वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं और बहुत ज्यादा फरहत महसूस करते हैं हमारे दरमियान अपने आप को पाकर कि वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए। और यहाँ उन्होंने उन 9 मुस्लिमों को भी मुबारकबाद दी जिन्होंने हक का कलमा कबूल किया है, इस्लाम का कलमा पढ़ा है और वो इस्लाम के अंदर दाखिल हुए हैं। उन्होंने दुआएं दी हैं उन तमाम 9 मुस्लिमों को जो इस्लाम लाए हैं कि वो हक पर जमे रहें और साबित कदमी के साथ उस पर कायम रहें और बाकी रहें। इसी के साथ साथ उन्होंने डॉक्टर जाकिर नायक को मुबारकबाद दी कि वो कुरान पाक की उस आयत पर अमल करते हैं और उसके मुताबिक दीन की दावत देते हैं जो अल्लाह ने सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 125 के अंदर बयान फरमाई है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते की तरफ हिकमत और मौइज़त के साथ और अच्छी बातचीत और गुफ्तगू के साथ बुलाओ। हम मुबारकबाद देते हैं डॉक्टर जाकिर नायक को कि उन जैसे लोग और उनके साथ जितने भी लोग काम करने वाले हैं, हम सबको मुबारकबाद देते हैं कि उन लोगों के ताउन से दीन का इतना बड़ा काम हो रहा है और दीन की दावत लोगों तक पहुंचाई जा रही है। हिंदुस्तान जैसी सरजमीन के अंदर इस्लाम के पैगाम को इस मुअस्सिर अंदाज में पेश किया जा रहा है। मुझे बेहद खुशी हो रही है। और कुरान पाक की आयत भी उन्होंने पढ़ी कि ये कुरान अल्लाह की किताब है जो लोगों की हिदायत के लिए आई है और ये लोगों को सही रास्ता बताती है। और उसके साथ साथ इमाम मुहतरम ने ये भी कहा कि इस इस्लाम का दरवाजा हर एक के लिए खुला हुआ है, किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं, कोई जुल्म नहीं, कोई ज्यादती नहीं, कोई नाइंसाफी नहीं।
لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہے. ہر شخص جو شخص اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ اس اسلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہوا ہے. وہ آئے، اسلام کو قبول کرے اور دین حق پر عمل کر کے اپنی دنیا بھی بنائے اور آخرت بھی بنائے. اب میں برادرم جمان کو بس وقت ختم ہو چکا. میں امام محترم شیخ سعود شریم اور ڈاکٹر ذاکر نائک اور آپ تمام بھائی اور بہنوں کے شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.